नमस्कार साइबर क्राइम रो आउ एक एपिसोड को आपन को स्वागत करुछि मु दिलेश्वर। दर्शक बंधु साइबर अपराधी कब्जा रे एबे जयपुर सहर नजर पकांतु कोरापुट जिलार नामी दामी और गहलीपूर्ण सहर जयपुर उपरे अपराधी टार्गेट रे एबे माळ माळ बैंक ग्राहक माध्यम साजिछि एसएमएस आउ एसएमएस को क्लिक कले अकाउंट हेउछि खाली। नजर पकांतु विगत किछि दिन भितरे अपराध भियाइथिबा किछि घटना उपरे। घटना नंबर 1 ठकामीर शिकार होइथिबा व्यक्ति वेंकटेश को मोबाइल को आसीथिला आंचलिक परिवहन विभाग नारे एसएमएस आसीथिला एक मेसेज और व्हाट्सएप आसीथिला गाड़ी चालान कटिबा को जिबा को नै एक आप रो लिंक आउ जानि छंती लिंक को क्लिक कला परे अकाउंट उड़ी जाइथिला प्राय 1,83,000 टंका। घटना नंबर 2 एठी भी समान उपाय प्रथमे मोबाइल को एसएमएस और परे व्हाट्सएप को परिवहन विभाग तरफ चालान कटिथिबार एपीके आप फाइल आउ एठी भी ठकामीर शिकार होइथिबा कैंसर पीड़ित व्यक्ति निज चिकित्सा पई रखिथिबा प्राय 9 लाख टंका लूट। आउ नजर पकांतु घटना नंबर 3 उपरे एठी भी लूट प्राय 1 लाख टंका माध्यम एसएमएस आधार लिंक ओटीपी बहाना रे एसएमएस लिंक खोलिला परे टंका गायब। पुणी आज आउ एक लोकंक ठारू फोन पे माध्यम रे प्राय 7,000 टंका लूट। सबुठार बड़ कथा कि वर्तमान सुधा जेबे भी आपराधिक घटना घटी सबुठी तरीका प्राय समान। वर्तमान साइबर ठकामीर शिकार होइथिबा समस्त व्यक्ति साइबर थानार द्वारस्थ होइछन्ति। अन्यपटे घटना को नहीं जयपुर टाउन थाना अधिकारी कहते कि दिन को दिन साइबर अपराधी माने विभिन्न प्रकार लुट्र तरीका अवलंबन करुछन्ति जोथिपाई साधारण जनता को सचेतन सहित सतर्कता आपणेबाकू पड़िबो अथवा बारंबार हेबाकू पड़िबो एभली अपराधी टार्गेटर शिकार। वर्तमान साइबर अपराधी मानक रोकिबा पई पुलिस तरफ करा जायछि साइबर थाना। सबुठार बड़ कथा कि वर्तमान राज्य सरकार ओडिशा पुलिस तरफ अनेक स्थान रे करा जाउछि साइबर अपराध को नहीं सचेतन ता सहित 1930 नंबर को कॉल जदि लुटे हमारा 24 घंटा भीतर अभियोग दायर करा जाए तेबे आपण भी फेरी पाई पारंती आपणक टंका। देखिले तो केमिति एभली किछि घटना सामना को आसीथिला जहाकू सुनिले आपण ताजुब हेबे। सेथिपाई सतर्क रुहंतु सावधान रुहंतु। पुणी देखा आगामी एपिसोड रे रहउछि। नमस्कार। आपण जानिथिबे साइबर सचेतन करिया पई ओडिशा सरकार तरफ अनेक गुडिया सचेतन प्रोग्राम कराइछि। आइ मध्ये कंटिन्यू प्रोसेस चलिछु। मासे तळे हमर जिला पुलिस एसपी निर्देशक में हमर साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम कराइतिला। एतरे मेन लोक सचेतन होर अछि। आपण मान अनेक लोक करूछन्ते ना अनेक अननोन ऐप जोडा आजकल एंड्रॉइड मोबाइल रे अनेक गुडी ऐप शो कर जो ऐप रे माने किछि मिछ प्रलोभन देखौछन्ते पैसा डबल हे जीवो किबा जॉब स्कैम हो किबा कोनोसी माने बिजनेस रो लोभ देखौछन्ते। लोक माने जेतरो जो ऐप यूज करछन्ते फास्ट देखोन से ऐप ता एक्चुअली माने ऑथराइजेशन अछि ना नाही से ऐप विषय डिटेल न जानि कि ताकू जो माने से ऐप यूज करछन्ते निश्चय से माने फ्रॉड शिकार होछन्ते। सेति पय आपण माध्यम हम बात द चाहू समस्त को जे आपण माने कोनोसी अननोन ऐप यूज करंतु नाही। जदि किछि आपण डाउट होछि लोकल पुलिस स्टेशन को आसंतु से विषय अवगत करंतु। जदि लोक सचेतन न हेबे आमे जेते अवेयरनेस प्रोग्राम कले या सफल हबनी। स्पेशली एटा लोकन को ऊपर डिपेंड करूछि किबोली भाबरे ए साइबर अपराध रु जदि लोक दूरे रह चाहछन्ती फास्ट लोक सचेतन होरछ। हमर जयपुर ब्रांच बावनी गाँव जो बैंक ता एचडीएफसी बैंक सेठी मोर अकाउंट करतेली सर गोटे बे वर्षे होछि आउ मते गोटे 3-4 दिन हलानी दुनिया प्रकार एचडीएफसी बैंक रु ओटीपी मन आसला सर एला मु तो कागु शेयर करने सीधा आउ कागु मध्य से ओटीपी मध्य देई नै सर आ किंतु काली मते बेसी डर भय लागला रविवार दिन मोर व्हाट्सएप ता हैक पूरा हे गला सर समस्त को गोटे ऐप ता नै कि आरटीओ चालान बोली इमीडिएटली बोली ना ता समस्त को मोर जेति ग्रुप अछंती समस्त को मेसेज जाई सर एपीके फाइल बोली ना गोटे डाउनलोड करा पय से के हैक करथिले मु जान नै सर सीधा आउ काली रविवार तो सीधा तिला सोमवार दिन आसली काहे बोले मते टिके डर लागुतला काहे अकाउंट रे 183,000 तिला लोके 83,000 तिला सर ले मु कोन कोले पिला मन को ना रे मोर थ्रू एफडी उड कर दे बोले आसली सर आउ केनोत स्टाफ ब्रांच मैनेजर आ गया तिले आउ तांको कहछि सर एमती मोर पैसाटा मते बेसी डर लागुछि
ଆଉ ମୋର ଏଫଡି ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ବୋଲାରୁ ତାଙ୍କେ ସବୁ ଫାଇଲ ପତ୍ର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକିନା ମୋର ସିଗ୍ନେଚର ମଧ୍ୟ ନେଇଗଲେ। ନେଲା ଗୋଟେ 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆଗ ମୋର ମେସେଜ ମୋବାଇଲକୁ ମେସେଜ ଆସିଛି 183,000 ଡେବିଟେଡ୍ ବୋଲିକିନା 83,000 ସାର୍ ଲକ୍ଷେ 83,000 ସାର୍। ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା କହିଲାରୁ ନାଇଁ ତମର ମୋବାଇଲ କୁ ନମ୍ବର କୁ ପୁରା ହ୍ୟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ଯାକ ତମର ଏବେ ଇଏ ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଉ ବୋଲି ନା ତାଙ୍କ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେବି ବୋଲି କହିଲାରୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ବୋଲି କହିଛି ସାର୍। ପୋଲିସ କୁ କାହାକୁ ଜଣେଇଲେ କି ନାହିଁ? ନା ପୋଲିସ କୁ ତ ଜଣେଇନି କାହିଁକି ବୋଲେ ସେଟା ସାଇବର ବ୍ରାଞ୍ଚ ରୁ ଆମର ସଦର ଥାନା କାଲି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କେ 1930 ଫୋନ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ସାର୍। ସେଟା ଫୋନ କରି ରାତି ଜଣାଇଲି ତାଙ୍କେ କଣ ତମର ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ତାରପରେ ଆମର ଇଏ ଯୋଉଟା ପଇସା କଟିଂ ହେଇଛି ସେଟା ସବୁ ସେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ବୋଲେ ସାର୍। ସେଟା ସବୁ ସେଣ୍ଡ କରାହେଇଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପୁଣି ଥରେ ରାତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆହୁରି ଲକ୍ ହେଇଗଲା ସାର୍। ଆଉ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଇଏ ନମ୍ବରଟା ଗୋଟେ ପଠାଇବାର ଥିଲା ମତେ ରେଜିଷ୍ଟର ନମ୍ବର କଣ ଗୋଟେ ସେଟା ନେଇକିନା ମୁଁ ଆଜି କୋରାପୁଟ ଯିବାର ଥିଲା ସେ ନମ୍ବର ଏବେ ଯାକ ଆସିନାହିଁ ସାର୍। ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ ହେଇଛି ଆକାଉଣ୍ଟ ବୋଲି ମୁଁ ଆସିଥିଲି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଫ୍ରଡ୍ ମାନେ ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 30/11/2025 ରେ 7,139 ଟଙ୍କା କଟିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଟା କୋଉ ବିଷୟକୁ ନେଇ କଟିଛି କଣ ହେଇଛି କିଛି ଜଣା ପଡୁନି। କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲରୁ ଫୋନ ପେ ରୁ ଅଟୋ ପେ ହେଇଛି 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ହେଲେ ଗୋଟେ ଏ ବର୍ଷ ମାନେ ଏ ମାସରେ ମାନେ ନଭେମ୍ବରରେ ପ୍ରଥମ ଇଏମଆଇ କଟିଲା। କିଛି ମାନେ କିଛି ଋଣ ନ ନେଇକି କିଛି ନ ନେଇକି ମାନେ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ମୋର ଡେବିଟ୍ ହଉଛି। ତମକୁ କଣ ଆଗରୁ ଗୋଟେ କଣ ଫୋନ ଆସିଥିଲା କଣ? ଆଗରୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡାମ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ମୋର ସବୁ ଡାଟା ଗୁଡାକ ଦେଇଥିଲେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ଛାଡ କଣ କୋଡା ହଉନି ତମର ସ୍କ୍ରିନଶଟ ଛାଡ ମୋବାଇଲରେ ସବୁ ଚେକ୍ କରିକି ସେମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ଗୁଡା ମାଗିଲେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଗୁଡା ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ତାର ଠିକ ଗୋଟେ ମାସ ପରେ କିନ୍ତୁ ପଇସା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିନି। ଲୋନ୍ ବି ଅଛି ଆସିବ ମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆସିନି। କିନ୍ତୁ ନ ଆସିକି ସେଟା ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଇ ଟାଇପ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ମୋର ପଇସା କଟିଛି 7,139। ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଫୋନ ରେ ଆସିଲା ନା ମେସେଜ ଆସିଥିଲା? ପ୍ରଥମେ ଫୋନ ଆସିଲା। କଣ ବୋଲି ଆସିଲା? ଫୋନ ଆସିଲା ଆପଣ ଲୋନ୍ ନେବେ କି ବୋଲି ଆସିଲା ଫୋନ। କେତେ ଲୋନ? ତାପରେ କେତେ ଲୋନ? 40,000 ନା କେତେ ଦେବି ବୋଲି କହିଲି ସେ ମନି ଭ୍ୟୁ ଟାଇପ ଗୋଟେ ହେଇକି ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି କି ହଉ ଠିକ ଅଛି ସେମାନେ ଆପ ଗୋଟେ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ କହିଲେ ସେ ଆପରେ ମୁଁ ସେଟା ଗୋଟେ ମନି ଭ୍ୟୁ ଟାଇପ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ସେଟା କଲା ପରେ ସେଥିରୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଗୁଡା ନେଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଟଙ୍କାଟେ ଡେବିଟ୍ ବି ହେଇଛି। ତାପରେ ତାର ଠିକ ଗୋଟେ 20-25 ଦିନ ପରେ 7,139 ଟଙ୍କା ଫେର ଡେବିଟ୍ ହେଲା। ଲୋନ ପଇସା ତମ ଆକାଉଣ୍ଟ କୁ ଆସିନି କିନ୍ତୁ ଇଏମଆଇ ହେଇଯାଇଛି କଟି ଯାଇଛି ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ଡେବିଟ୍ ହେଇଛି ଫାଷ୍ଟ। ଆମେ ଗଲୁ ଯାଇକି 1930 ରେ ଫୋନ୍ କରିକି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଇଏ କଲୁ କୋରାପୁଟ ସାଇବର କେୟାର ଯାଇକି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କେସ୍ ଦେଲୁ। କେସ୍ ଦେଇକି ଜଗିଛୁ ସାର୍ ସେ ତ ଗୋଟେ କାଲି ତାର ଅପରେସନ୍ ହବାର ଥିଲା ଆଉ ଆଜି ଯଦି ସେ ପଇସାଟା ମିଳିଲେ ତାର ସେ ଅପରେସନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏବେ ତାର କ'ଣ ହବ କି ସବୁ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟଟା ଆଉ ତାର ତ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ଅଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କେ ତ କ'ଣ ବ୍ଲକ୍ କରିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ବ୍ଲକ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ସାଇବର ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆମର ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସଦାନନ୍ଦ ସାମନ୍ତରାୟ ସାର୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେ ତ ହେଲାଣି ସାର୍ ତାର ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି ସେବୁଠୁ ହିଁ ସେଇଟା ହୋଲ୍ଡର। ସେଟା ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ ସାର୍ ଏଇଟା ଯାହା କରିପାରିବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା କରିବେ ନହେଲେ ସାଇବର ବାଲା କରିବେ ଆମେ ତ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ଆମ ହାତରେ ତାଙ୍କେ ତ ବ୍ଲକ୍ କରୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ ହବ୍ ସାଜିଛି ଜୟପୁର ସହର। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯେତେ ସଚେତନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରୁ ନାହାନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ଆଉ କେତେ ଠକମିର ଶିକାର ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରିବେ ଜନତା। ଜୟପୁରରୁ ଅଜୟ କୁମାର ବେଉରିଆ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।